ছাড়ো ছাড়ো দুনিয়ার খেলা, কালেমা পড়ো ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা, শক্তি লাগাই লা ইলাহা, এই বাচ্চা জোর সে লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মদিনা বলো বলো মদিনা যাবো বাসনা, হায়রে নবীর পাগলা উম্মত মদিনা যাবো বাসনা, বলো মদিনা যাবো। বাসনা বুঝেন তো, বাসনা বাংলা, উর্দু হলো তামান্না। मदीना जाबो আমরা बासो, इसको हटाइए ना बाप रे, इतना भारी है ये। मदीना जाबो बासो ना, कुर्सी वाला मदीना जाबो। আর রাস্তা কে তো না জানি না, রাস্তা কত জানা আছে? আচ্ছা বলেন তো এটা কোন বস্তি? গরুয়া, নামটা বারবার ভুলে যাচ্ছে গেল, এই জন্য বারবার জিজ্ঞাসা করছি। গরুয়া থেকে মদিনা কয় কিলোমিটার? যাই বলে দেবে 2 বিঘা জমি পাবে। এটা ছোটা বলছে ইয়া আল্লাহ, বলে দিলি তো হযরতের লগা 2 বিঘা জমি মিলতো রে। আজ यार চিন্তা, আমি জানি যে তোর কোনো বাপ দাদা নাপি আছে যে কবি বিঘা জমি এখান থেকে কয় কিলোমিটার রাস্তা। আরে कोई आमीन भी नहीं नापा है ना, है ना। आशिक रसूल कहता है, कौन कहता है मदीना दूर है? बोलो उर्दू शायरी, कौन कहता है मदीना दूर है? आशिक रसूल कहता है कि मदीना मोमिनों के सीने में है। सुभान अल्लाह। अब यदि मदीना तोर सीनार भीतर थाके तो कई किलोमीटर दूर? कुछ दूर नहीं। सुभान अल्लाह बोलो बोलो। मदीना जाबो बासोना, আর রাস্তা কে তো না জানি না, আমায় পৌঁছায় গো দয়াল মাবুদ, পৌঁছায় গো দয়াল মাবুদ। দেখবো দেখবো সোনার মদিনা, বল না দেখবো না, কবুল হবলে যেতে পাবে মদিনা, হক লা ইলাহা। কালেমার ডালি থাকবে তবে মদিনা নসিব হবে, লা ইলাহা। উধার ওয়ালা লা ইলাহা, এই গেট ওয়ালা খারা ওয়ালা লা ইলাহা। स्टेज वाला साथ दे ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में आया है कि जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। যেখানে আল্লাহ রসুলের জিকির চালু হয় ওই জায়গাটা আর মাটি মাটি থাকে না, এই চট আর আপনার প্যান্ডেল প্যান্ডেল থাকে না, আল্লাহর দরবারে এটা বেহেশতের বাগান হয়ে যায়। ये जिक्र की बरकत है। बोलो ये जिक्र की, कि जहां जिक्र होता है वहां ये जमीन जमीन नहीं रहती, ये जमीन खुदा की जन्नत बन जाती है। এবার বলো কোথায় বসে আছো, মাটির উপর না জান্নাতের ভিতর? जोर से बोल। এখন फतवा जाने ली तो कुछ जोरे बोल ली। ये जन्नत के अंदर है, जो रहेगा जन्नत के भीतर, जो भागेगा जन्नत के अंदर से निकल जाएगा। नसीब खराब होगा, भागोगा नहीं। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। জান্নাতি বাগানে আল্লাহ যেন হাতগুলা জান্নাতি বলে কবুল করে। बोलो आमीन। उलमाए किराम भी आमीन बोले, इसलिए कि आपकी दुआ हमारे सामीन के साथ है। जब तक आप है तो हमारे सामीन हजरत भी आपके साथ है। भाई আপনি যতক্ষণ এখানে থাকবেন ততক্ষণ জান্নাতি বরকত। বলো ততক্ষণ জান্নাতি, আর উঠে চলে গেলি জান্নাতি বরকত बंद। मुसलमान डर नहीं लगता है, ए গরু খোকা জাত ভাইস খানে वाला খাবার বাতে খুব, জালসা শুনবার বাতে নাই। খালি যখন শায়রে ইসলাম বলবে হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া, আর যা উঠে গেল মুকারির বলে মুলবি তুই থাক মুই ভাগনু।
गलत बोलता हूँ? बोलो गलत बोलता हूँ? माहौल सुधार करो। नौजवान तुमको जरूरी है, अरे ईमान का खुराक है तुम्हारे लिए तकरीर। अगर तकरीर ना हो तो ईमान में जान नहीं होगी, तुम्हारा ईमान मुर्दा हो जाएगा। जब तक जिक्र का खुराक नहीं दोगे ईमान में, ये ईमान तेरा मुर्दा होगा। और जब ईमान मुर्दा होगा तो कभी भी तुम्हारा नेक अमल कबूल। ईमानटाई नहीं तो তোর শক্তি তো আমল হবে कहां से मिया? ভালো করে বুঝ। खाली भागार पाला उठार बसा। मैंने अपनी आंखों से बहुत बार ये हजरत माहौल का नजारा लिया, देखा कि आप लोग उठक बैठक करते हैं। बोलो भाई, ज्यादा उठक बैठक करना अदब है ना अदब का खिलाफ? जोर से, अगर अदब का खिलाफ चलोगे तो अमल कबूल होगा। जोर से बोलो। अरे बेअदब जब बन जाओगे, यहां से उठको भागोगे बेअदब बन के, तो तेरा एक अमल भी खुदा के दरबार में कबूल नहीं होगा। क्या समझते हो मुसलमान? अभी भी सुधार का टाइम है। तौबा करो, दरवाजा खुला है। तुम्हारा तमाम तौबा अल्लाह कबूल करके पिछला वाला गुनाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह बोलो। अब एबार सुनो, আমাদের এই প্রোগ্রামটার নাম কি? ये जलसा का क्या नाम दिया गया है हजरत? रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस। अच्छा, रहमत माने दया, प्यार, मोहब्बत। दया ना होले रहमत होबे ना। और दो आलम माने इधर सुनो, ये दुनियाते बेचे आछिस, एटा दुनिया, फिर इंतकाल हो जाबी, ओटा फिर आखिरातेर आलम, ओटा अलग दुनिया। इंतकालेर बाद और इंतकालेर पहले हमारे नबी, बच्चा सुन रहे, तुमको अभी भी नबी की जरूरत है। बोलो हम सबको अभी भी नबी की, और इंतकाल के बाद भी नबी की। पता चला कि नबी हमारे दोनों आलम के मुख्तार, इसलिए रहमत के जिंदा थाकलो नबीर दरकार, और इंतकाल होलेও खबरदार এই নবীকে ছেড়ে ভাগবেন না। ভাইরা মা বোনেরা এবার শোনো, আমিনা খাতুন নবীর মা বলে, আমার নবী নূর নূর নূর, দেখো নূর এসেছে, নূর নূর নূর, বাবা নূর এসেছে, মা আমিনার ঘরে দেখো पैदा হয়েছে। হায়রে মা আমিনার ঘরে দেখো पैदा হয়েছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। এই ব্যাপারে কোরআন শরীফের মধ্যে রব্বুল আলামিন বলে দিলেন, কদ, অবশ্যই সুনিশ্চিত, ইয়াকিনান, তাহকিক, জাআকুম, তোমাদের কাছে এসে গেল, মিনাল্লাহি, আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর তরফ সে এসে গেল, নূরু ওয়া কিতাবুম মুবিন, আল্লাহ তাআলার তরফ সে একটা আলো আসলো, মানে নূর আর রওশন কিতাব। मियां, ईमान का खुराक आपको मिल रहा है, इधर उधर घूमो नहीं, इधर उधर देखो नहीं। কোরআনের জিকির করলে মানুষের অন্তরে শান্তি আসে। কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূরুম ওয়া কিতাবুম মুবিন, एक हरूफ में 10 नेकी। बोलो एक हरूफ में कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, मैं भी 10 नेकी पाया एक एक हरूफ में। आप सुनने के लिए तैयार है? आपको भी अल्लाह ताला 10 नेकी दे दिया। सुभान अल्लाह बोलो। पता चला कि अरे भाई কোরআন পড়তে পারিস না তো কোরআনটা কান দিয়ে শুনবি তো। বাঙালি আর बिहारी मुसलमान, यहाँ जितने भी मुसलमान हैं, मेरे ख्याल से आधा आदमी को कुरान की तिलावत मालूम नहीं। सबाई की कुरान शरीफ पढ़ते पारे? हाँ हो बोलें। এখানে যতগুলো লোক আছে আমার সোচ মোতাবিক বলছে যে হয়তো আধাটি লোক কোরআন পড়তে জানেন না। এই কোরআনেরই তো একটা মাদ্রাসা আছে, হযরত মাদ্রাসা का नाम क्या है? মাদ্রাসা রিজভি আশরাফুল উলুম। এই মাদ্রাসা রিজভি আশরাফুল উলুম থেকে কয়টা লোক কোরআন তেলাওয়াত করেন? অথচ এই কোরআন আল্লাহ তাআলা নবীর সাথে পাঠালেন। সুবহানাল্লাহ বলো। कुरान पढ़ना नहीं आता है, कम से कम कुरान को देख लो, कुरान को हाथ से छू लो। एक कुरान उजू करे कुरानेर पत्तागुला उल्टा नहीं पढ़ते पारो, लेकिन उजू करो कुरानेर पत्ता धरो, फिर भी पढ़ने जैसा अल्लाह ताला अगर चाहे तो आपको सवाब दे देगा। पढ़ते तो पारेन ना, कुरानটা হাতেও নিতে পারেন না মিয়া। আর এই কোরআনের আওয়াজ কানে ঢোকে না, কানে ঢোকে না মুসলমানের। আজকে পসিনা ছুটে যাচ্ছে মুকাররিরের তাকরীর করতে, কলজা ফাটে যায়, কিন্তু তোমার কান বহিরা শোনার জন্য তৈয়ার না। ভালো করে শোনো বাঙালি তরজে তাকরীর। ভাইরা মা বোনেরা রে, এই নবী তোমার আমার মতো যত গুনাহগার লোক ছিল মক্কার মাটিতে,
আমার নবীর জামানায় মদখোর, সুদখোর, হারামখোর, জেনাখোর বাপ মায়ের ইজ্জত করে না, এই মেয়েদেরকে ধরে ধরে জিন্দাই কবর দেয়। বেটিগুলা বেট পায়দা হয়ে গেল, এই বেটির বাপ বলল এটাকে বলে তোর বেটি, মায়ের কলার কাছ থেকে ছিনে এই মেয়েদেরকে, রে মা বোনরা, এই বস্তিওয়ালার মা বোন, তোমাদের মতো মেয়েদের বাঁচার তোমাদের ক্ষমতা ছিল না, হক ছিল না এদেরকে। যেই যুগে নবী আমরা আসলেন, ওই যুগে নবী আসার সাথে সাথে আমার নবী আওরতকে কবর দানা মানা করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। এই মা বোনদের জিন্দায় কবর দিত বাপ মাগুলা, বাপগুলো ধরে ধরে গলা টিপে আছাড় মেরে ফেকে দিত। এই মা বোনরা আজকে ঝগড়া করছো, আজকে আদব নাই, নামাজ নাই, রোজা নাই, ঠিক মতো স্বামী খিদমত নাই। যেই যুগে মানুষ মানুষকে চিনত না, আপনার বিবিকে জবরদস্তি ভরে ঘরের মধ্যে জেনা করত, তার কোনো বিচারের ইন্তজাম ছিল না ওই মক্কা নগরে। ওই দেশে আসলেন রহমতে দো আলম। বলো রহমতে দো। ভাইরা মা বোনেরা ভালো করে তাকরীরটা শুনেন, একটু অল্প টাইম। এই জন্য রহমতে দো আলম কনফারেন্সের আজকে তাকরীর হলে আপনারও রহমতের ওসিলায় ঈমান তাজা হয়ে যাবে। মা আমিনা নবীর মা, এই নবীর মায়ের নাম কি? জোর নবীর মায়ের নাম, বাপের নাম, ও বুঝি আধার কার্ডে খুঁজুয়া হবে নাকি? আধার কার্ডে খুঁজবেন। বাপের নাম আব্দুল্লাহ, দাদু তো বিজে আরো ভারী, আব্দুল মুত্তালিব। আব্দুল মুত্তালিবের বাপের নাম, ওটা আরো ভারী। তার মানে দফতর উঠাতে হবে মিয়া। গোটা দুনিয়ার ইতিহাস জানো, হিস্টোরি জানো, নবীর খানদানের হিস্টোরি মনে নাই। আব্দুল মুত্তালিব বেঁচে আছে, বাবা নাই, মা আছে আমিনা, ঘরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ পয়দা হলেন। সুবহানাল্লাহ। আ গায়ে নবী, বলো নবী আ গায়ে রহমতে দো আলম, রহমতে। তখন মক্কার অবস্থা কি বললাম তো, এই মেয়েদেরা পয়দা হতে গেলে গালি গলা টিপে টিপে ওদের জান খতম করে দিত বাপগুলা, জিন্দাই কবর দিত। বেটি বেঁচে গেলে, বাপ চলে গেছে হয়তো ব্যবসা বাণিজ্য করতে, আবার এসে বলছে বিবি কে এটা রে? মেয়েটা বলছে বাবা। বাবা? হ্যাঁ, আমাকে বাপ বলছে রে? তার মানে বেটি হলি মাথা খারাপ। বলো না বেটি হলি। এখনকার লোকের মাথা খারাপ না কি? হে কই কিছু বলছেন? बेटी होले माथा खराब ना, बेटी रहमत। बोलो बेटी, जिसके घर में ज्यादा बेटी है उसके नसीब में ज्यादा जन्नत है। हाय 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 मुसलमान कब सुधरोगे? আমার রাসূল বেটিকে ভালোবাসতেন। নবীর 4 বেটি ছিল। কয়টা নবীর বেটি বলো? কয় নবীর বেটি? 4। पहला बेटी नबीर हलो जैनब, तारपरे रुकाइया, तारपरे उम्मे कुलसुम। 4 नम्बरेर बेटी हलो फातेमा। এই জন্য আমি বাংলা শায়রিতে বলি নবীর বেটি 4 জনা, ছোট বেটি ফাতেমা, তার ঘরেতে হাসান হোসেনা। সুবহানাল্লাহ বলো। হায় রে নবীর বেটি 4 জনা। বলো বলো নবীর বেটি কয় জনা? আর ছোট বেটি ফাতেমা, ওয়ার ঘরেতে ছিল হাসান হোসেনা। এরা নবীজির প্যারা। বলো নবীজির, ভালোই পারছেন তো বাঙালির মতো। নবীজির কলিজার টুকরা নবী আর কলি। তার মানে লোক শুনে নেবে, এই জন্য জোরে বলছেন না। একটু বলেন না, রসুল শুনবে মদিনা থেকে। বলো নবীজির প্যারা। হায়রে নবীজি আর কলিজার টুকরা, জিন্দেগি কাটালো সোনার মদিনা তারা, জিন্দেগি কাটালো সোনার মদিনা। নবীর বেটি 4 জনা, ছোট বেটি ফাতেমা, তার ঘরেতে ছিল হাসান হোসেনা। আমার রাসূল বলে তোমরা বেটিকে ভালোবাসো। এই বেটির বাপ, এই বেটির বাপগুলা বেটিকে ভালোবাসলে বেটির মাথায় হাত রাখো, তোর হাতটা বেটির মাথায় থাকবে না। এই যারা বেটিকে ভালোবাসা দিয়ে বেটির মাথায় হাত রাখবে, এই বাপের হাত আল্লাহর বেহেশতের গেটে চলে যাবে। तुम्हारा हाथ जन्नत के गेट में जाएगा। बेटी को प्यार करो, इसलिए कि बेटी से प्यार करना नबी की सुन्नत है। মা বোন বাঙালি আর বিহারের বেটি শুন, এটা বাঙ্গাল बिहार बॉर्डर एरिया ना, কখনো এই বাঙালিটিও আছে এরা। আরে ভাই बिहार का आदमी बंगाल में शादी करता नहीं है, तो कुछ कुछ বাঙালি বেটি আছে এখানে, তো হা হু করেন না।
अब শোনো মা বোনেরা রে, বেটির সাথে মোহাব্বত করলে নবীর সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। আর এই নবীজি বেটিকে ভালোবাসতে শেখালেন। আমার দয়ার রাসূল বলে, আমি বেটিকে ভালোবাসার কারণে বাপগুলা আর কবর বেটিকে দেয় না। সাহাবায়ে কেরামরা নবীর কালমা পড়লো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, বলো সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। যে সাহাবীরা নবীর কালেমা পড়লো, এই সাহাবীরাও নবী ও মতো বেটিকে ভালোবাসতে লাগলো। सुभान अल्लाह बोलो। अरे यूट्यूबर सब आप लोग भी सुभान अल्लाह पढ़िए, इसलिए कि आप लोगों की आवाज भी आपके यूट्यूब में घुसेगी। पूरी दुनिया में देख लोगे, ये लोग इतना बढ़िया आदमी है कि हम सब मुकर्रिर शायर को खाली पूरी दुनिया में घुमा रहा है। अभी यहाँ सुनिए हमको, फिर सवेरे फिर अपने मोबाइल में सुन लीजिए। होता है ना भाई, हाँ करो। ये लोग अच्छा काम करता है ना बुरा काम, जोर से बोलो ना भाई। अच्छा काम का अच्छा बदला होता है, अच्छा काम का। इसलिए यूट्यूबर को दुआ देना चाहिए ताकि इन लोगों का मरण जल्दी ना हो, इन लोगों का अल्लाह ताला 200 साल रखे। जोर से बोलना रे भाई आमीन। ये लड़का का हिंसा हो गया, काहे रे वो 200 साल बचेगा तो तेरा क्या हो गया? ये बोलता है कि हम 100 में मरेंगे, वो 200 बचेगा। हाय हाय भाई, ये मजाक कर लिया क्या? खराब लगता है? हाँ, मोहब्बत से मजाक करना जायज है, जायज सूरत में। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो भाई, प्यारे नबी की प्यारी जिंदगी। मेरा मौजू क्या है? प्यारे नबी की प्यारी जिंदगी। नबी की जिंदगी जैसा अपनी जिंदगी बना लो। अगर ये जिंदगी अल्लाह रसूल के दरबार में कबूल है तो यहाँ भी बेड़ा पार, वहां भी बेड़ा पार है। बोलो सुभान अल्लाह। अब आगे चल, आगे चल। हजरत आमीना बोलছে, আমিনাকে নবীর মা রসুল এসে গেল আমার বাড়িতে, রহমতে দো আলম। বলো রহমতে দো আখিরাতের নবী, এই দুনিয়ার নবী। নবী পয়দা হওয়ার সাথে সাথে কাঁদতে লাগলেন। বলো তো নবী কি করছে? নবী কাঁদছে। হ্যাঁ হো করো, এটা আপনারা শুনেছেন ওলামায়ে কিরামের মুখে। আমি বাঙালি তরজে একটা বয়ান করছি ভাই। আমিনা বলছে যে আমার বেটা কাঁদছে আর আমি বেটাকে দুধ দিছি, নবী আমার দুধ খাই না। আমার নবীজি খালি সিজদাই পরে কাঁদছে। বের কান্নারও সিস্টেম দেখেন নবীর। নবীজির সিস্টেম কি? বসে বসে না, খাড়াও হয় না। নবী তো তখন পয়দা হলেন শুয়ে শুয়েও না, নবীজির মাথা মোবারক সিজদাই আছে। সুবহানাল্লাহ। अभी अभी पैदा और अभी अभी सिजदा। सुभान अल्लाह। यही नबी की आप उम्मती बैठे हैं भाई। यही नबीर माँ बोले, মা আমিনার ঘরে দেখো নবী এসেছে। বল, মা আমিনার ঘরে দেখো নবী এসেছে। আল্লাহ তাআলা রহমতের দুয়ার খুলেছে। আইরে আল্লাহ তাআলা রহমতের দুয়ার খুলেছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। गाछपाला बृक्षलता, अरे गाछ को मालूम हो गया कि नबी आ गए। सुभान अल्लाह बोल दे। गाछपाला बृक्षलता সবাই জানে নবীর পাতা। গাছপালা বৃক্ষলতা জীবজন্তু পশু পাখি সবাই নবী দেখে খুশি। नबी आ गए, पूरी दुनिया खुशी हो गई। बोलो पूरी दुनिया में खुशी हो गई। खाली खुशी नहीं, बेईमानटा, बेईमानटार नाम की শয়তানটা। শয়তান কাঁদছিল ওদিন। বলো যেদিন নবী আসলো ওই দিন সব হাসছে আর খুশি মানাচ্ছে। একটাই বেঈমান খালি কাঁদছে, ওর নাম জোরে। শয়তানের নামটা বলতে কি ভয় লাগে না কি রে ভাই? এটাই বেঈমান, তো আপনাকে জালসা শুনতে দেয় না, জালসা শুনতে দেয় না শয়তান। ভাই আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা বসে থাকেন, একের পর এক তাকরীর হবে, শায়েরের শায়রি হবে। আপনাদের ইনশাআল্লাহ মুর্দা দিল जिंदा হবে। बोलो मुर्दा दिल कमजोर ईमान जोरदार बनेगा। अल्लाह कबूल फरमा। अच्छा भाई 100 200 50 করে দান করছে, এটা মাদ্রাসার কালেকশন। আমি তাকরীরও করব, আমার তাকরীরও চালু আর আপনার দানও पारन। देखिए एक लोग जो मौलाना मैं 500 रुपया दे दिया मदरसे के खातिर, इसलिए कि कुरान नहीं तो मेरा ईमान नहीं। इसी कुरान की मोहब्बत में जो कुरान वाले नबी आए, इन्हीं की मोहब्बत में आप 500 टका दे सकते हैं। एक आदमी का चालू कीजिए आप 500 से एक आदमी चालू कीजिए। एक जन मानुष এই যে আসছে মনে হয়, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জালো। মাশাআল্লাহ, খুব ভালো। দেখেন ভাই মেলাইটি টাকা নিয়ে এসে, ওটিবের কিসের টাকা দেখালি? এই শোন না চকচকিয়া, এ ভাই এই, আচ্ছা ভালো লোক, নামটা বলছেন। এই ভাই নাম রে ভাই,
আচ্ছা নামটাও বলবে না, কারণ নাম বললে ফের যদি লাগে যায়। খুব চালাক লোক আছে ভাই, আমার থেকে ভাই বেশি চালাক বাইরে হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ বললেন না? কত টাকা? 500 টাকা দিলেন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। বলো মাসলাকে আলা হযরত জিন্দাবাদ। বলো মাসলাকে আলা হযরত। আল কোরআনের আলো পুরা ঘরে জ্বালাও, তার মানে ঘরে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করো। ভাইরা আমার নবীর মা বলছে, আমার লাল যখন পয়দা হয়ে গেল নবীজি, এই নবীকে নিয়ে আমি চিন্তা করতে লাগলাম। গোটা দুনিয়া খুশি মানাচ্ছে, কিন্তু এক বেঈমান কাঁদতে লাগলো। বেঈমানের নাম হলো শয়তান। বাকি উটের বাবা বাচ্চাগুলো পর্যন্ত দুধ ছেড়ে দিয়েছে। रिवायत में आता है जुरकानी किताब के हवाला से, ध्यान दो है भाई बंगाली और बिहारी बाबू। উট তখন বাচ্চার সঙ্গে কথা বলে। अरे भाई जानवर जानवर কথা বলে ना, जानवर जानवर में बात करता है, मगर हम लोगों को समझ में नहीं आता है। जिस तरह हम लोग बात करते हैं तो जानवर भी नहीं समझता, और हाँ वो भी बात करता है जानवर, तो हम भी नहीं समझते। अब सुनो, উট আর উটের বাচ্চা এবার কথা বলছে। सुन रे माँ बोल रहा की बोलছে কথা। अच्छा वॉलंटियर आपका है ना, वॉलंटियर जो लोग हैं थोड़ा माँ बहन की तरफ जाइए, चादर लेकर के। माँ बोन আপনারা একটু দিয়ে পাঠান। এ বাবু আবার 100 টাকা, আর এক বাবু 100 টাকা দান করেছে। ভাই জালসা আপনার কামিয়াব করতে হবে। দেখেন লাইট, প্যান্ডেল, মাইক, বক্তা, মুকারির, শায়ের, কত রকমের ইন্তজাম। এই ইন্তজাম গুলো বলেন তো ভাই খরচা দিয়ে হয়েছে না বিনা খরচায়? জোর से बोलो। এ খরচা দিয়ে হচ্ছে। ভাই এই খরচাটা কে দিবে? আল্লাহ কি ডাইরেক্ট পয়সা পাঠাবে? না, এটা আল্লাহ আপনাকে দৌলতওয়ালা বানিয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি 10, 20, 100, 50, 100, 200, 500 এক আদমি বলতে পারেন যে মাওলানা আমি বাপের বেটা, আমি বাপের নামে 5000 টাকা দিলাম। है कोई माँ का लाल, है कोई माँ का दूध पीने वाला, कुरान पढ़ना नहीं आता है मगर कुरान की मोहब्बत में मदरसे के लिए 5000 रुपया देने वाला। बाबूजी কত দিলেন? 100। আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ। আরো কোনো ভাই আছেন? দেরি করিয়েন না, খুব তাড়াতাড়ি, কারণ আমার পরে ধোঁধা বক্তা, আমার পরে মুফতি গোলাম জেলানি সাহেব কিবলা আসবেন, তার দোয়া নিয়ে আপনারা যাবেন। আখেরি দোয়াটা নানা নানি নামে, দেখেন কত ভালো নাতি ভাই, নানা নানির নামে 500 টাকা দান করেছে। নারে তাকবীর, একটু জোরে বলে নারে রিসালাত। ভাইরা হযরতে আমিনা কাঁদতে লাগলো, নবীজি দুধ খাই না, আর আমিনা বারবার নবীকে দুধ দেয়। এই নবী আমার দুধ খাই না। নবীও কাঁদছে, রে নবীও কাঁদছে, মাও কাঁদছে। মায়ের কান্না হলো বেটার জন্য, আর নবীর কান্না হলো উম্মতের জন্য। সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। उपमुखिया 5000 दे दिए। याला मैं तो 5000 बोला ना, 2500, इसको 5000 पूरा कर दीजिए। मैं तो बोला कि 5000 दे दीजिए। ये अच्छा आदमी है भाई, अच्छा आदमी है ना, बोलिए ना भाई, अच्छा है ना? तो सब कोई बोला आमीन। 5000 पूरा कर दिए मुखिया मेंबर साहब। नारे तकबीर। 2 वार्ड से जीते हैं, फिर उपमुखिया। इस बार हम भी दुआ करते हैं कि आइंदा इसको और भी जब तक जिंदा रखेंगे अल्लाह ताला कामयाब बनाते रखे। बोला आमीन। 5000 पूरा कर दिए माशाल्लाह। और 100 टाका खाली निकाल दीजिए। वो तो 5000 और 0 हटा दीजिए ना, 0 0 50 तो दीजिए, 10 रुपया दे दीजिए। वो 5 का नो ईठो हटाना पड़ेगा। नुक्स क्या कहते हैं वो, ये ज्यादा हो गया, लेकिन घुमा सकते हैं आप। अच्छा बहुत अच्छा, सुनिए मुसाफा कर लीजिए मेंबर साहब। इंशाल्लाह मैं भी आपको वोट दूंगा सपनों में। हाँ पास होता जाइएगा इंशाल्लाह। दुआ देते हैं दिल से। आप भी बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुखिया जी साहब, मेंबर साहब, 5000 रुपया का दाता, माँ बाप का प्यारा बेटा, मदरसे के नाम पर 5000 टका। अल्लाह ताला इनकी दौलत में, ईमान में, अमल में, हमारे मेंबर साहब के हर कारोबार में अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। माशाल्लाह मरहबा। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। बाप रे, फारूक के नाम सुनले तो शैतान डर फुकना हो जाए। एदिक सुनो ना, फारूक कार नाम जानेন? उमर फारूक। আরো 100 টাকা পারবেন না? আর 100 আছে? আর নাই? আগের যুগের ভাই যে লোক, বেশি ঠেস লাগলে আমারও দাঁত ভাঙে যাবে। কথা বুঝলেন? পুরাতন লোক না, নতুন মানুষ তাড়াতাড়ি সিজে যায়, আর পুরাতন মানুষ
আচ্ছা, ওটা আপনারা বুঝে গেলেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। আচ্ছা ভাই, আমি একটু বাঙালি মুখারির আমাদের একটু কালেকশনের দায়িত্ব থাকে। আপনারা ভাই পারেন না, নওজওয়ান সব, আল্লাহ তাআলা তোমাকে দিল্লি, বোম্বাই, হরিয়ানা, পাঞ্জাব কামে লাগাই দিবে ইনশাআল্লাহ। মা বাপের দোয়া পাবি, কোনোদিন তোমার নসিব খারাপ হবে না। আরে नौजवान, ए बाबू, अरे 50 टका माँ बाप के मोहब्बत में 50 करके निकला। नौजवान सब 50 दो, 100 करके कोई भाई देगा, कोई 200 देगा, एक কোরআনের হাদিয়া দিবে कोई 200 টাকা। एक आदमी आ जाओ। और আমার মেম্বারের জোড়া 5000 টাকার। একজন কোন মেম্বার আছে ভাই? দেরি করিয়েন না, খুব তাড়াতাড়ি। আমার রাসূলও কাঁদছে আর নবীর মাও কাঁদছে। মায়ের কান্না বেটার জন্য, নবীর কান্না উম্মতের জন্য। সুবহানাল্লাহ বলো। ये देखो नौजवान बाबू, छोटा बच्चा, नौजवान भी सही से नहीं बना है। 100 टका। अच्छा, आपका सब आदमी कहाँ गया? ये कोई आदमी ऐसा है कि उठ के नहीं आ पाएगा तो अंदर में जाना पड़ेगा। वॉलंटियर है नहीं आपका जलसे का वॉलंटियर? आप उठिए ना, आप खाली हमको खिला रहे हैं, कम से कम हमारा काम कर दीजिए ना। ये आपका भी काम, उठिए ना। सिराजुद्दीन साहब, जनाब सिराजुद्दीन साहब बहुत अच्छा आदमी है भाई, हमको मेहनत के खिलाए। आप लोग भागिएगा नहीं, अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह कामयाब होकर के जाइएगा। भैया आपके सामने हमारा कमेटी वाला जाएगा, गमछा पकड़िए ना, माँ बहन की तरफ भी जाना पड़ेगा। वॉलंटियर कहाँ है? ए रेजाकार सब वॉलंटियर कहाँ सब चला गया? रेजाकार वॉलंटियर आदमी। अरे भाई, कोई बीच में ऐसा बूढ़ा आदमी है हमारा बाबा जी, कोई चचा है क्या, आ नहीं सकता, उसके पास जाना पड़ेगा ना। अंदर घुसिए ना। कहाँ रेजाकार सब? आप है ना क्या? हेलो, कौन है? अरे भाई, नौजवान कहाँ किए आप लोग? नौजवान सब कहाँ चला गया आपका कलेक्शन वाला आदमी? आप उठ जाइए। हाँ भैया, आप दीजिए तो 200 करके कोई आदमी। वो हमारा नौजवान उठ गया, देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गमछा पकड़ लीजिए और 200, 400, 500, 1000, 2000 हमारे हाथ में आइए भाई, दुआ करेंगे आपके लिए। कोई है ऐसा आदमी? কোনো মানুষ আছে? মা বোন, এই বেটি রে, 200 টাকা করে টাকা, মা বোন 500 করে টাকা। যার বাপের আল্লাহ তাআলা দিয়েছে দৌলত, বড় লোকের বেটিরা, তোমার বেটা ভালো থাকবে, বেটি ভালো থাকবে, কোরআনের ওসিলায় মাদ্রাসায় সাদকা করলে মা গো তোমার বাড়িতে বেমারি দূর হবে। দে তো 500 টাকা পাঠাও তো এই ছোট বেটাটার হাতে। আরে এই ভুট্টু, ওই যে ছোটুটা খারাপ হয়েছে, ওর হাতে টাকা পাঠা, না হলে কিছু হয়ে যাতে তো আমার দোষ নাই। ছুয়াটিরা, হ্যাঁ সব ছুয়াটি তোর ভালো থাকবে, পাঠা, না হলে কালকা বেমারি হলে বের কইস না যে এটা মুলবি কুনাকার বিজি বদদুয়া করিয়ালে নাকি। हाँ भाई, बददुआ करते आसेनी, यदि बेमारी टेमारी हो जावे ना, फिर वराई तो घबरावे। आइए भाई, सबको आ जाइए। अरे उठ के आइए ना, माशाल्लाह। देखिए अब आदमी आ रहे हैं, माशाल्लाह।